हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो सकाळू सकाळू मी खाली गमछा ଦେଇକିନା ବାହାରି ପଡୁଛି କାମ ଇଆଡେ ମୋର ସାଇକେଲ ଅଛି ସିରେଡି ତ ସାଇକେଲ ଧରିକିନା ମୁଁ ବାହାରି ପଡୁଛି ମୋର କାମ ଜାଗା ଦି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ମୁଡେ ଗମଛା ଦେଇକିନା କମିଆ ମାନ କଲେକେ ବାହାରି ପଡୁଛି ମୁଁ କାମ ତାରପରେ ମୁଁ ସାଇକେଲ ରଖିକିନା ବାହାରି ପଡୁଛି ମୋର କାମ ଜାଗା ଦି ମୋର ପହଞ୍ଚବାର ଆଗନୁ ଆରେ ବି କେତେ ଲୋକ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ କାମ ପରେ ସେମାନେ କାମ କରି ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମୁଁ ରହି ଯାଇଥିଲି ପହଞ୍ଚି ତ ମୁଁ ବି ମୋର ଲାଗି ଜାଗା ଗୋଟେ ଦେଖିକିନା କାମ କରିଦେଇଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ मेहनत करला बाद मोर फाइनली काम हो जैसे कंप्लीट माने गोटे आ गोटे उठा कोई पकासी तारपर मुई आ मोर पुतरा बाहरी सो फोटो हबार लगी आ देखि परुथो सब केनता फोटो हबार लगी ये होछन तो सेटा हो हमर कैमरा वाला बाबू जे कि डेली सकाल आसी केना हमर फोटो उठास तो हम एठाने फोटो हे केना पारी जेस हमर घर आडे तो मोर घर पहुंचला परे मोर पुतरा तार साइकिल दे मारथि पांजे केना तार साइकिल से पेचिंग तो फिर इन्हें मोर बेटा तार साइकिल से फोम मारे सारला बाद से पले जैसे घर मैं पले जैसे हमर घर तो फिर चलो आज ब्लॉगटा एठाने बंद करूँ।